जय जगन्नाथ दर्शक बंधु गायत्री ज्ञान मंदिर को आपण स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र गणना आम जीवन में बहुत सारा प्रभाव पकाई थाए। आमर जन्मर मृत्यु पर्यंत जीवन शैली वर्णना करि थाए। दर्शक बंधु चंद्रांक गोचर गणना को नहीं आधारित द्वादश राशि दैनिक भाग्यफल जानिया पूर्व चलतु प्रथम जानवा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। दर्शक बंधु आज हूँ 5 मार्च 2024 मंगलवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष नवमी प्रातः 8:01 गते दशमी। आज हूँ मूला नक्षत्र दिवा 3:53 गते पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। आज हूँ धनुचंद्र अहोरात्र। आज पर्वोत्सव दशमी एकोदिष्ट और पार्वण श्राद्ध। आज शुभ बेला सकाल 8:24 ठारू दिवा 10:46 पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 6:02। सूर्यास्त संध्या 5:51। आज राशि मास कुंभ 22 दिन। आज घात बार मकर राशि। आज घात चंद्र तुला कुंभ राशि। आज कलमी शाग खावा निषेध। दर्शक बंधु ये रहा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। एवं चलतु जाणी नवा आज द्वादश राशि दैनिक भाग्यफल विषय। तागु आपण मन जदि आम चैनल को नुआ कर किंबा ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आउ तले बेल आइकन टी बजाई दिंतु जहा फल प्रत्येक दिन प्रत्येक मासर राशिफल अपलोड हे मात्रे आपण पाखे प्रथमे जाई नोटिफिकेशन पहुँच आपण सर्वप्रथमे आज राशिफल विषय जानी पारे। चलतु आज प्रथमे जान आज प्रथम राशि मेष राशि विषय। मेष आज कार्य दक्षता कारण प्रत्येक क्षेत्र में प्रशंसा पाई खुशी रहिबे। केतक स्थगित काम गुड़िक संपन्न सकाशे आज तत्पर रही पारंती। आर्थिक सच्छलता फेरी पाइबे सत आशा करिथिवा दिगरु अर्थ प्राप्ति हेब नहीं। अध्यापना क्रीड़ा एवं चलचित्र साहित्य क्षेत्र में आज आपण प्रशंसित हो पारंती। दर्शक बंधु ये रहा आज मेष राशि विषय। एवं चलते जाना आज वृष राशि विषय। वृष कर्म क्षेत्र में कार्य परिसर वृद्धि फल गुड़िए काम हाथ को नहीं टेंशन रे। कला संगीत साहित्य क्षेत्र सुफल पाइले मध्य आशंका मध्य गति करि पारंती। पारिवारिक स्थिति मंद हेबनी किंतु सामयिक मतांतर घटिब। व्यावसायिक उत्कर्ष विवाद परिस्थितिर शिथिलतारू आज आपन को आश्वस्ति मिलिब। ए रहा आज वृष राशि विषय। दर्शक बंधु एवं चलतु जाना आज मिथुन राशि विषय। मिथुन आज अतीत घटना को केन्द्र करी परिवार में कौन विवाद परिस्थिति सृष्टि होवार आशंका जागृत हो पारे। आलोचना काल रे बंधु निकट में मन कथा को लुचाई रखिपारे नहीं। सांगठनिक राजनैतिक आनुष्ठानिक क्षेत्र में कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाको आज आपण को पड़ पारे। सरकारी क्षेत्र लाभर आशा मन को आज उल्लसित करिब। ए रहा आज मिथुन राशि विषय। एवं चलतु आज कर्कट राशि विषय। दीर्घ म्यादी सूत्र रे हाथ को नहीं काम गुड़िक सुरुखुरु संपन्न होबारे कौन प्रतिबंधक रही। सभा समिति रे विशिष्ट व्यक्ति मानकर सानिध्य लाभर सुजोग पाइबे। घरर बराद अनुजाई विलास उपकरण किणी पारंती। कला क्रीड़ा संगीत एवं प्रतियोगिता रे निजर दक्षता प्रतिपादन करी आज आपण प्रशंसित हेबे। रहा कर्कट राशि। चलतु जाना आज सिंह राशि विषय। सिंह आज आपण जेते भल काम कले मध्य सहानुभूति किंबा प्रशंसा दुर्लभ हो पड़िबो। बंधु को अनुरोध रक्षा करी आज आपण दूरयात्रा करि पारंती। घरोई समस्या हेतु मानसिक शांति व्याहत हेबार आशंका को एड़ाई हेब नहीं। प्रशासन व्यवसाय बंधु मिलन अर्थ प्राप्ति सभा समिति रे योगदान प्रभृति सुजोग आज आपण को जुटी पारे। ये रहा सिंह राशि। एवं चलतु जाना आज कन्या राशि विषय। आज कर्म क्षेत्र में पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ करी कौन कार्य सकाशे अनुरोध करि पारंती।
ପରିବାରର ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଜଟିଳ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଚାରବୋଧ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା, ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ହଟିଯିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳତା ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ସଭା ସମିତି ଆଲୋଚନାରେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ଏ ରହିଲା ଆଜିର ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜମିଜମା କାରବାରରେ ସତର୍କ ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ଏ ରହିଲା ବିଛା ରାଶି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ, ଅତୀତର ଅଯଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ ଧନହାନି, କଳହ, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିଳାସ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ଘରୁ କୌଣସି ବରାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏ ରହିଲା ଆଜିର ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବା ସହିତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏ ରହିଲା ଆଜିର ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଟି ଆଜି ବିଳମ୍ବରେ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୂର୍ବର କେତେକ ବିବାଦୀୟ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଝଡ଼ ଉଠିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ରହିଲା ଆଜିର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ, ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ଅଭିଳଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସଭା ସମିତିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜଣେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ସକାଶେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରେ। ସୁକର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଭାଷଣରୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଦୈନିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।